السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لير ان دوكيمون غادي نشوفوا فيه لومبلوا دو طون. إذا كما تتشوفوا في هذا الدرس هذا ديالنا ديال لير ان دوكيمون عندنا العنوان ديالو لومبلوا دو طون. إذا بالنسبة للوبجيكتيف عندنا ديكوفغيغ ان تيب ديكري لا بياس دو تياتر. إذا غادي نحاولوا إن شاء الله نقراو. L'emploi du temps. Trois clowns se font la classe. Taga est le maître. Datsuan et Tsuan sont les élèves. Taga entre en scène et action une petite clochette. Datsuan et Tsuan arrivent en courant et se placent devant leur chaise. Taga. Vous pouvez vous asseoir. Il s'assoit. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'emploi du temps. Datsuan. Datsuan. Présent. Taga. Tsuan. Tsuan. Présent. Taga. C'est très bien. En effet, présent est un temps et pour apprendre à employer son temps, il faut déjà être bien présent. That's one. Oui, professeur Taga, mais il ne faut pas confondre le temps qui passe avec le temps qu'elle fait. Taga, c'est très bien. Swan, mais quand le temps qu'elle fait est mauvais, il faut qu'il passe. Taga, très très bien. Mais quel était le premier temps? That's one. Le premier temps, c'était le temps du passé. Taga, parfait. Swan. Le passé peut se composer ou se décomposer en plusieurs temps. Taga. Plus que parfait. That's one. Et on peut l'employer pendant les compositions. Taga, oui. Swan. Elle peut être simple ou très compliquée. Taga, très bien. That's one. Cela dépend du temps qu'elle faisait dans le passé. Taga, après le passé. Swan, comme après la pluie vient le beau temps, après le passé vient le présent. إذا Caroline Daronodi, l'emploi de temps, le texte est extrait de l'ouvrage collectif Expression théâtrale, Clown Petre et Farceur en scène, collection Reti. إذا كما شفتوا هذه واحد البياس تياترال اللي فيها هاد لي تخوا كلون تاغا سوان اي دات سوان. إذا وتيهضروا على هاد لومبلوا دو طون. إذا نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال جيكسبلور. بالنسبة للسؤال الأول قال لك دو كيل تيب دو دوكيومون ساجيتيل. إذا شنو؟ إذا سي اون سين دو تياتر. السؤال الثاني دو est extrait ce document. إذا ce texte est extrait de l'ouvrage collectif Expression théâtrale Clown, Petre et Farceur en scène. السؤال الثالث les paroles d'un personnage constituent une réplique. Combien y a-t-il de répliques dans cet extrait? Qu'est-ce qui précède chaque réplique? إذا 20 répliques. C'est le nom de personnage qui parle qui précède chaque réplique. بالنسبة للسؤال 4 قالك à quoi sert la phrase elle s'assoit. إذا هذيك الكلمة هذيك تتسمى elle s'assoit est une indication scénique. Elle sert à indiquer aux acteurs des gestes ou les gestes qu'elles doivent faire. بالنسبة للسؤال الخامس قالك relève une autre indication scénique. إذا بالنسبة ل une autre indication scénique il n'y a pas d'autre indication scénique بالنسبة للتكست هذا. علاش عندنا ما عندناش une autre indication scénique؟ حيت ما كاينش تما في النص. إلا رجعنا للنص غادي نلقاو بأن وحدة اللي مكتوبة بين قوسين تما هي elle s'assoit. إذا نمشيو لجيكسبلوات. بالنسبة لجيكسبلوات السؤال الأول قال combien y a-t-il de personnages qui sont-ils. إذا شحال ديال لي بيرسوناج عندنا وشكون هما. إذا il y a 3 personnages 3 clowns Taga le maître Datsuan et Tsuan les élèves. بالنسبة للسؤال الثاني قالك à quoi jouent-ils. شنو تيلعبوا هاد لي بيرسوناج هادو. إذا ils se font la classe et parlent de l'emploi de temps. السؤال الثالث قالك pourquoi Taga félicite-t-il Datsuan et Tsuan. إذا علاش Taga félicite Datsuan et Tsuan car elles sont présentes en classe, elles distinguent le temps qu'elles passent du temps qu'elles fait. السؤال الثالث ولا الرابع relève les temps cités par les 3 clowns. إذا شنو هما les temps? Les temps cités par les 3 clowns sont le temps qui passe, le temps qu'elle fait et le temps de conjugaison, le présent et le passé.
بالنسبة للسؤال 5 قال لك à quoi sert le présent selon Datsuan. إذا شنو علاش يصلح le présent؟ إذا selon Datsuan, Datsuan est d'accord avec son maître Taga qui dit que le présent est un temps et que pour apprendre à employer son temps, il faut être bien présent. إذا هادو هما les questions اللي كانوا عندنا في جيكسبلور حاولنا نجاوبوا عليهم في هاد lire un document اللي كان العنوان ديالها l'emploi du temps اللي شفنا فيها هاد لي تخوا كلون اللي هما Taga داتسوان إتسوان اللي هضروا لنا على لومبلوا دو طون. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس نقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوا ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.